Okay, now we are talking about area of a circle, semicircle, quadrant, and three-quarter. Okay, last time we discussed about circumference of a circle, perimeter of semicircle, perimeter of quadrant, perimeter of three-quarter. Nah, kalau untuk perimeter itu artinya adalah kita mencari, kita mencari panjang lintasan atau sisi di luarnya, terluarnya. Kita mencari berapa ya panjang lintasan ini, atau yang semicircle. Kalau misalnya semicircle, for example, for semicircle kita mencari sisi terluarnya. Jadi yang kita hitung ini bagian luarnya. Kalau mencari keliling artinya kita mencari panjang lintasannya atau bagian terluarnya. Nah, bedanya dengan area. Do you know what is the meaning area in bahasa? Tahu nggak area dalam bahasa Indonesia apa? Ruang. Yes, luas. Nah, sekarang kita mencari luasnya. Nah, luas ini apa? Who knows? Siapa yang tahu kira-kira luas ini apa? Kalau tadi Miss bilang keliling, Miss. Iya tahu, nak. Luas yang dimaksud ini apa? Nah, tadi kan Miss bilang kalau keliling itu kan bagian luarnya, panjang lintasan ini. Kalau luasnya yang mana ya dalam lingkaran ini? Who knows? Siapa yang tahu? You can speak up. Dalamnya, Miss. Oh, siapa yang bilang barusan? Who's that? Who's that? Who's that? Miss. Cantika, Miss. Cantika, Miss. Mimis. Cantika, Miss. Iya, bagian dalamnya. Jadi yang kita hitung sekarang adalah bagian dalamnya. Nah, bagian dalamnya ini kita sebut sebagai luas. Kalau tadi panjang lintasan, kita sebut sebagai kelilingnya, keliling, panjang lintasan bagian luarnya. But this one inside, we call this one as area. Ya, area, daerah dalamnya yang Miss Arsir ya. Jadi pahami. Let's see the slide. Perhatikan slide-nya. I need some volunteer to read this one. I want to choose Hieronymus. Please read Hieronymus. What's the meaning of area? What is the meaning of area? Area is the measure of space of region enclosed inside the circle. Area is that mean inside. Thank you. Thank you. See, area merupakan bagian dalamnya ini ya, bagian dalam daripada lingkaran. Karena kita bicara because we are talking about circle ya. So the space or the region enclosed maksudnya ini daerah yang tertutup ya, ini maksudnya. Di dalam lingkaran. Nah, jadi kita mau mencari berapa luasnya ini ya. Contohnya, for example ya, misalnya kita ada kolam renang nih. Ini ada kolam renang. Nah, untuk mengukur panjang atau untuk mengukur panjang lintasan daripada kolam renang yang berbentuk lingkaran ini, kita pakai apa nih kira-kira? Kita pakai circumference atau area. Kalau kita mau Area, Miss. Area. Miss tanya, listen to me. Panjang lintasan. Miss mau ukur panjang lintasan dari kolam renang yang berbentuk lingkaran ini. Berarti kita pakai apa? Pakai circumference atau area? Circumference. Iya, circumference. Nah, terus ada pertanyaan lagi. I want to measure, bagian dalam lingkaran ini. Miss mau ukur berapa ya bagian dalam lingkaran ini? So we will use the formula of Area. Iya, area. Nah, kita pakai ini. Miss, rumusnya circumference, perimeter, and area different ya, Miss? Iya, different. Tapi menurut Miss ya, lebih mudah kalian mengerjakan area. Jadi, lebih hafal rumusnya juga. Perhatikan baik-baik ya rumus yang akan Miss show-kan ke kalian. Let's see. The first, we are talking this one, full circle. Untuk lingkaran penuh, you can use this formula. A ini maksudnya area ya. I just make the acronym. Area equals pi times, what call it this? Siapa yang tahu
Kita sebut apa ini? Radius. Iya. Radius kuadrat. Who's that? Siapa yang bilang tadi? Radius Radius kuadrat. kuadrat. Who's that? Masih Who's that? Cantika. Masih Cantika. Cantika nyalakan kameranya, Nak. Ya, radius kuadrat, atau kamu bisa bilang radius square. You can write down, you can say this one radius square. Oke, square itu artinya kuadrat ya, sama ya, radius square. Cara bacanya ini radius square. Oke. Nah, Miss, what does it mean of radius square? Nah, radius square ini maksudnya adalah radius times radius. Jadi 2 kali dikalikan radiusnya. Nah, Miss, kalau misalnya ada 3 kali radiusnya dikali, berarti jadi apa? Radius times radius, itu nanti namanya adalah radius cube. Cube, pangkat 3. Cube. Ya, tadi radius square, yang ini cube. Nah, tapi beruntungnya kalian, ini tidak dipelajari sekarang, ini dipelajari waktu SMP ya, yang 3 ini ya. Oke, kita hanya bahas yang radius square. Oke. Nah, look at the next semicircle. Semicircle juga gampang sebenarnya. Semicircle itu apa, Nak, in bahasa? Setengah lingkaran, Miss. Setengah lingkaran. Nah, we can use this formula. Area equals half times pi times r square. Miss, sama rumusnya dengan ini ya? Iya, sama rumusnya yang ini, Nak, dengan full circle ya. Finding the area of full circle. Nah, bedanya adalah we will times this one with half. Kenapa? Karena bentuknya ini setengah lingkaran, setengah, makanya dibuat setengah. Oke, then next lanjut ke kuadran. Kuadran ini apa, Nak, in bahasa kuadran dari bentuknya? What you call it? Los kuadrat, Miss. Los kuadrat. Kuadran. Luas kuadrat, Miss, maksudnya. Kuadran ini, iya, luas kuadran. Kuadran ini adalah seperempat, karena bicara soal lingkaran, we call seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran. Nah, seperempat lingkaran. Nah, tetap kita menggunakan basic formula. Formulanya tetap sama ya. Oke, dengan formula yang ini, hanya saja yang berbeda. Karena ini adalah kuadran atau seperempat, we can times this one, multiply with 1/4. So 1/4 times pi times r square. Okay, that is for quadrant. The next, 3/4. 3/4. Oke, apa ini, Nak, dalam bahasa Indonesia? Kuadran. 3/4 lingkaran. Jelas di sini. 3/4 lingkaran, Nak. Aduh, 3/4 lingkaran ya. Jadi jangan hanya, semicircle, kuadran, 3/4. Nanti kalian bingung, nah. Apalagi misalnya ada ujian-ujian nasional atau ujian dari dinas gitu kan. Kalian bingung nanti jawabnya. Ini apa ya? Ini kayaknya pernah dipelajari 3/4. Padahal itu 3/4 lingkaran. Sama aja. Ya. Oke, so let's see. Nanti dipelajari juga di SMP ini. When you gonna go to the next level. Gena. Oke, so let's see. Yang berbeda hanya di sini saja, konstantanya, angkanya depan saja ya, karena bentuknya berbeda. So area equals 3/4, okay, times pi times r square. Miss, menentukan pi-nya sama? Iya, menentukan pi-nya sama. You can see the radius. Perhatikan radiusnya. Okay, if the radius is the multiple of 7 or the multiplication of 7 or can divide it by 7, okay, you can use 22/7. If no, kalau tidak, 3.14. yes, 3.14. Okay, only 2 option for the value of pi. Hanya 2 aja optionnya. Oke, ini untuk formulanya ya. Oke, dan cara bacanya juga nanti diperhatikan baik-baik. Oke, let's see the example, the first example. Di sini di PDF kalian ini nggak buat. Jadi kalau kalian mau catat di buku kalian, silahkan catat sambil mendengarkan ya. Jangan merasa sudah wow, nanti ujian nggak bisa. Oke? I don't want to see the score below
50. Miss nggak mau lihat skor di bawah 50 lagi. Miss buat 50 beneran di ujian kalian. Ya, oke. So pay attention for the first example. Okay. What type of this picture? Radius. What type? What type? What type? What shape? What kind of shape? What type? Do you know what I mean? Elliptical and Milky Way can get low what I mean. How about you, Andromeda? What shape is this? Circle. Full circle ya, full circle. So, full circle. So, we will use, okay, find the area katanya. So, we will use the formula A equals, who's remember? Siapa yang ingat? Pi. Times Radius. radius Pangkat. square. Radius Radius square. Pangkat lagi. Radius square. Oke. Nah, dalam soalnya, what can we get from this picture? The radius is 9 The centimeter. radius Okay, radiusnya 9 centimeter. How about pi? 3.14. 3.14. 3.14. Good. Why? Can you give a reason? Because this is not multiple of 7. Good job. Oke, tinggal masukkan aja nak rumusnya. Oke, you can write down ya. Area of full circle equals, pi-nya tadi kita pilih 3.14. Oke. And then radius square. Ingat tadi radius square Miss bilang apa? Radius square. Radius 42. Radius times radius, right? Jadi radiusnya dikalikan 2 kali. Jadi 9 cm times 9 cm. Iya, centimeter. Oke, next. Miss, bisa dihitung semua bisa, tapi saran Miss yang bilangan bulat dulu kamu hitung, oke? So 3 over, sorry. I'm wrong. 3.14 times 9 times 9. 81. Okay, centimeter times centimeter. Tadi kan kalau R times R kan R sama R ini kan jadi R square. Ya kan kalau di multiply R times R square. How about centimeter times centimeter? Centimeter square. Good job. Centimeter square. Ini yang membedakan perimeter, circumference dengan area. Membedakan keliling dengan luas. Jadi ingat di satuannya. Kalau di keliling, sentimeter aja. Tapi kalau di luas, ada square-nya. Oke, remember. Oke, remember ya. The next. Coba abaikan dulu desimalnya. It means that 314 times 81. What is the answer? Coba kalikan dulu ini nak tanpa melihat desimalnya. 314 times 81. 2,512, Miss. Can you repeat and speak louder? 2,512. Sorry, who's that? Stanley ya? Oh, dia Stanley. I will pin you ya. Close to your audio microphone dulu nak. Bentar ya. Okay, go ahead. 2,800. 500, Miss. 500, sorry, Miss. 512. This one? Yes, How Miss. about the other? Yang lainnya benar nggak 314 kali 81 ini dapatnya? Are you sure? Yes, Miss. Yes, Miss. Are you sure? Yang lainnya, the other. Coba hitung nak. 314 kali 81. Is it correct? Guys. No, Miss. No, Miss. Can you fix it? No, Miss. Can you fix it? No, Miss. 2054.34.
Abaikan. Oke, abaikan dulu komanya. Ayo, come on. 241. 241. Ayo yang lainnya. Ih, mana yang lainnya ini? 241. 2051. 54. Like this. 2050. 2504. 2504. 254.34. Oke, siapa yang mau perbaiki ini nih? Ayo, masa hitung-hitungan kalian, aduh. Hey, 300, kan Miss bilang tadi, abaikan dulu komanya, 254. 25,000. Abaikan koma. Abaikan komanya, ulangi. Coba Miss Billy Adelio, go ahead. Adelio. Aduh. Yes, Miss. Ayo, come on, give your answer. 25,444. 34. 434, this one. Yes, Miss. Kenapa yang lainnya beda-beda jawabannya? Why? Tadi Cia mau jawab itu, Miss. Tapi Miss Tapi panggil katanya Adeli. abaikan koma. Oke, iya, diabaikan dulu komanya. And then you can give back the koma. Lihat berapa digit dia di belakang koma, nak. 2. 2. 1, 2. So the answer is baru ini. Tadi kan Miss bilang abaikan dulu komanya. Nanti sebutin poin-poinnya. Berarti kita dapatkan hasilnya 254.34. Satuannya apa? Turunkan ini, centimeter square. You can write down ya, boleh write down and screenshot. If you want to screenshot, silahkan. Oke, any question? Ada pertanyaan? Betania, Donis, Febrian, Richa, Billy, Alexandra, Delvino, Cantika, turn on your camera. What's going on? Oke, no respon. Nanti Miss nggak mau respon lagi ya. Oke, we go to the next. Sudah ya? Miss bisa hapus. Can I erase? Wait, Miss, saya pikir-pikir dulu. Screenshot loh, nak. Wait, Miss, dulu di buku saya Miss untuk cara-cara. Iya, boleh. Sudah boleh, dicatat. boleh. Sudah dicatat, iya. Sambil dicatat ya. Oke, Miss kasih 1 menit aja. Yang belum submit tugas siapa ini? Miss cek dulu. Alexandra made project not yet. Billy, Udah, Miss. Faizan. Oh, udah ya? Wait, nanti Udah. cek lagi ya. Satyani already. Satyani already, right? Steven, I think not yet, right? Okay, can I erase? Miss hapus ya? Yes, Miss. Sudah bisa, Miss. Sedetik saja saya Bisa siap. lihat, iya bisa lihat di recording aja. Oke, we go to the next. Kita lanjut berikutnya. Oke, the second example. Contoh yang kedua. Find the area of the semicircle. Kita mau cari bagian dalam semicircle ini. So, what is the formula that we have to use? Dengan I 1/2 times Paham? radius square. Oke. 1/2-nya dapat dari mana, Miss? Ya. You can say R square ya. Okay, so now look at here. Okay, we know from the questions or the problems is the diameter. Yang diketahui di dalam soal adalah diameternya. Oke, sedangkan di formulanya we have to use radius.
So what should we do? Apa yang harus kita lakukan? What should we do? Kita harus menemukan P-nya, Miss. Kan diameter. Radiusnya lah dulu sayang. Oh ya, radiusnya diameter. Radio sama dengan 2 dibagi berapa ya kira? 2 dibagi Miss, 1/2-nya dapat dari mana, Miss? 1/2 ini kan bentuk lingkarannya ke setengah, semicircle. Makanya dibuat setengah lingkaran maksudnya ini loh. Jadi dari bentuk circle-nya itu ya, Miss? Dari soalnya iyalah. Belum dari lagi, semicircle kan artinya setengah dan lingkaran. bentuk- benar. Okay, we continue. How to get the radius if we know if the question show the diameter. Gimana cara mendapatkan radius? Pertama kita bikin R sama dengan 2 Miss. dibagi. Jadi, The diameter divide to Miss. ya, jadi 35 diameter ini kita divide tuh ya. Nah, so it means 35 cm divided by 2. How many you get? 17.5. Yes, 17.5. Good job. Jadi radiusnya dapat, ditulis aja di sini ya. 17.5. Okay, so now we substitute to the formula. Kita masukkan ke formulanya. Okay, area equals area equals Over 1 half. Ya, over 2 boleh. 1 half Times. times Oh, anyway, how about pi? Pi yang kita pakai apa, Nak? Pi yang kita pakai apa? Kita pakai pi yang mana ini, guys? Jessica, kita pakai pi yang mana ini, Jessica? If the radius or the diameter is 35, we will choose the value of pi equals Jessica. I'm Equals talking to the Jessica. Pi equals equal the 17/5 cm. nilai pi-nya, nilai pi itu ada 2, kalau tidak 22/7, 3.14, berarti nggak pernah diikuti. Nggak didengar ya. Oke, my question. Kita pilih mana ini? 22/7 or 3.14? Which one? 22/7. 2/7. Still asking Jessica. Which one, Jessica? Which one, Jessica? Udah gak bagus lagi sinyalnya, Miss. Jessica? I choose another ya, Vina. Vina. Siap-siap dipanggil namanya, Miss. Vina. 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 Vina nggak ada, Miss. Ada di sini Ada. tapi nggak nampak. Vina. Oke, nanti Miss minus kan, Miss lihat ya, anak-anaknya nggak respon, Miss minus kan nanti. Billy. Yes, Miss. Ya, pi-nya yang kita pilih yang mana, Nak? 22/7 or 3.14? Which one? Just answer. Coba jawab sesuai dengan jawaban kamu. Just answer. Come on, Billy. Which one? 22/7 or 3.14, Billy? Kamu pilih yang mana? Apabila radiusnya ini 17.5 or the diameter 35 cm. Yang mana kita pilih? Come on. 22/7. Yes, 22/7. Can you give a reason? Bisa kasih alasan sayang? Because. Ayo, tadi ini sudah kasih tahu loh. Kenapa kita harus pilih 22/7? Kenapa kita pilih 3.14? Karena diameternya 35, Miss. Ya, banyak kan namanya Billy sini. Nanti Miss ganti namanya Billy ya. Billy Yang nanya Iro siapa?
Bukan, Miss. Tapi bukan mah memang kayak gitu, Miss. Benar kan? 35 kan sama KPK-nya adalah 35 sama dengan Hieronymus, kan 7. tanya sama Billy dulu, Hieronymus. Sabaran dia, Miss. Maaf, Miss. Maaf, Miss. Nggak tahu, Miss. Maaf ya. Nanti jadi perempuan. Miss tahu kalian itu understand, yang sebagian sudah understand, tapi sebagian lagi pasti masih bingung atau melamun ya. Dreaming, melamun entah kemana atau malah mengerjakan hal yang lain. Fokus, sudah kelas 6. Harus merepet nih surutnya kalian buat ya. Nggak boleh gitu lah, sudah besar kalian lah. Oke, we choose this one and then we continue. R square, berarti apa yang kita kerjakan? Apa yang kita tulis? R square. Hello? Yes, Miss. Iya, yang kita tulis apa ini? Kan ini di sini R square. Berarti yang kita tulis 35 or 17.5? 17.5. 7.5. Oke. Times 17.5. 17.5 centimeter. Oke, can we simplify? Bisa nggak kita sederhanakan? Can, Miss. Seperti 45-nya, Miss. 75 Oke, times. wait. Miss pilih aja biar semuanya kebagian ngomong. Adeline, can we simplify, Adeline? Can we simplify, Adeline? Kan, Miss. Yang mana aja? Yang mana yang kamu mau simplify? Which one? 2 and 22, Miss. Sama-sama habis dibagi berapa, Adeline? 11, Miss. Sama-sama bagi 11. 2. Oh, 2. 2 divided by 2 is 1. 22 divided by 2 is 11. Okay, thank you. Next, I call the name ya. I choose Reicha. Reicha, any else? Ada lagi yang bisa disimplify, nak? 7 and 17.5. Good job. 7 and 17.5 become? Become? 7 become 1, 17.5 become 37. Become? Iya, kalau membagikan ini, nak, anggap ini sebagai 175 dulu. 175 dibagi 7. So, how many you get? 25. Iya, 25. Tapi karena desimal ini tadi, berarti kamu balikkan lagi desimalnya. Richa, become? 2.5. Good job, 2.5. Oke. Any else? Ada lagi kira-kira? Nothing, karena di bawahnya sudah angka 1. So, kalau yang di bawah sudah 1, penyebutnya atau denominatornya sudah 1, tidak perlu kamu tulis kembali. Just write down, okay, and count the number above. Kita hitung angka yang ada di atasnya. It means A equals 1 times 11 times 2.5 centimeter times 17.5 centimeter. Oke, silahkan dijawab ini ya. Abaikan dulu desimalnya. Abaikan desimal, please ignore the decimal number. Ayo, semuanya hitung. Count it, Miss panggil namanya ya. 1 times 11, ini 1 times 11 kan 11. 11 times 2, 25 times 175. Ayo, get it the answer. Apa jawabannya? Miss panggil namanya nanti. Random. Berapa jaja, Miss? 11. Look at the screen. 48. Okay, who's that? Who's that? Raihan, Miss. Ya, Rehan, please. 48.125. 48.125. 125. Wait ya, ini abaikan dulu desimalnya. Is it correct? Yang lainnya ini benar atau benar? Yes, Miss. Itu Benar. kan Benar. 11 kan, Miss? Benar. Kenapa, nak? Yes, Miss. Oh yes, you see, yes. Miss pikir kamu mau komplain. Ya. Nah, sekarang kita kembalikan desimalnya. Berapa digit dia di belakang koma kira-kira? 1. Miss, 2. 2, Miss. Tuh. Kenapa? Karena 1 di sini, 1 digit di belakang koma, 1 digit di belakang koma, kamu tambah aja 1 tambah 1, 2. Berarti 2 digit ya. 1, 2, and then you put
decimal point. Okay? And then how about the unit? Satuannya apa? Rehan? Satuannya apa, Rehan? What? Satuan. How about the unit? Satuannya apa, Nak? Ya. Halo? Coba Miss tanya ya. Donis, satuannya apa, Donis? Satuannya apa, Bang? Satuannya. Miss, what Satuan do you say, Miss? Miss, what do you say? Satuan. Pata-pata, Miss. Satuannya apa? Satuannya. Satuannya apa? Ayo, yang lainnya. Nader, Alexandra. Satuannya apa? Satuannya apa, Alexandra? How about the unit? Berarti nggak perhatikan dari tadi ya. Satuannya apa? Oh, Andromeda ini. Andromeda. Miss, can I answer? Yes, go ahead. Centimeter square. Iya, satuannya kan centimeter square. Ya ampun. Inilah dia. Kalian harus tulisan apanya ya, unitnya ya. Nggak boleh angkanya aja. Nanti nggak bisa dibedakan itu perimeter, circumference, atau area. Oke? Biasakan. Oke, you can write down or screenshot. Ayo, go ahead. We still have two more. Kita masih ada 2 contoh lagi. Go ahead. Ayo, biar pintar loh, Nak. Nanti SMP, kalian lebih jago loh. Kalau Miss marah-marahin sekarang nggak apa-apa lah. Yang penting kalian understand. Nanti SMP dimanapun pasti belajar ini. Pasti. Iya, I think grade 7. Iya. Kelas 7 SMP lah pokoknya. Mau dimanapun kalian sekolah pasti jumpa soal ini. Kok panas otak? Panas? Iya, karena belum terbiasa. Nanti Miss kasih soalnya ya. Another question ya, biar terbiasa. Oke? Miss, where your voice pata-pata, Miss? Suara Miss nggak jelas ya, kids? Nggak clear? Tempat Jelas, les, Miss. Suara Miss patah-patah? Sekali, Miss. Bukan patah-patah lagi, Miss. Sudah kuat kali pun, Miss. Jelas lancar. Jelas sekali. Oke. I will clear this one. Oke, go to the next. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Oke, the third example. Oke, look at this one. Find the area of this quadrant. Oke, perhatikan ini quadrant. So, what is the formula? Quadrant itu apa tadi Miss bilang? Quadrant itu apa? 1/4 of circle. Yes, 1/4 of circle ya, 1/4 lingkaran. Oke, so what is the formula to find the area? Untuk mencari luas 1/4 lingkaran. 1/4 times Yes. pi Times r square. square. Yes, good job. Okay, I hope you understand about this ya. Saya harap kalian remember ini. Okay, next we count it ya. Tapi sebelumnya kita lihat yang diketahui dalam soal. Okay, what can we get from the picture, from the figure? What is this? The radius. Yes, radiusnya ya, radiusnya. Ini radiusnya 22 cm. How about pi? Kalau pi-nya tunggu, wait, jangan jawab dulu ya. Aku mau pilih dulu, Miss mau pilih dulu ya. Vina, where are you going, Vina? Vina, where are you going? Vina. I'm so sorry if I remove from Zoom ya, kids. Kalau tiba-tiba Miss remove dari Zoom, maaf ya. Billy, turn on kamera. Steven, turn on kamera. Kalau Miss remove tiba-tiba dari Zoom, I'm so sorry ya. Oke, I'm so sorry. Miss sudah bilang, udah Miss warning sama kalian. Sorry kalau Miss tiba-tiba hilangkan. Oke, Jessica Cia. Kita pilih pi yang mana ini, Nak? Pi-nya. Pi-nya cuma 2 loh, 22/7 or 3.14. Kita pilih yang mana ini, Cia? Tinggal pilih aja, Cia, which one? Tapi yang sesuai ya.
Pi-nya berapa, Cia? Cia? Yes, Miss. Iya, please answer. Pi-nya berapa? Jawab dulu, ayo. Harus berani menjawab ya, nggak apa-apa. Miss nggak masalah benar salahnya. Yang penting, oh ya udah. Come on. Wait ya, ada Leo and friends. I will test your friends first. Ayo, come on. Cia? Pi-nya berapa, Cia? Pi-nya yang mana ini kita pilih? 22/7 or 3.14? Which one? Come on. 20. Hah? 27, Miss. Hah? Cia? Cia? Pilihannya tadi cuma 2 loh, 22/7 or 3.14. Yang mana ini, Cia? Jessica, Cia? Which one? Oke, anyone to help? Oke, Miss pilih yang aja ya, pilih yang lainnya. Donis. Donis tadi udah dengar ini, Donis. Kita pilih yang mana nih, Donis? 3.14 Miss. Yes, can you repeat? 3.14 Miss. Good job, 3.14. Thank you, Donis. Kenapa 3.14, guys? Semuanya boleh jawab, biar didengar temennya. Oh, that is multiplication Iya, of karena Like- 22 ini bukan perkalian 7 atau kelipatan 7. Udah 1000 kali Miss ulang kayaknya ya. Tapi Iya, tetap aja gitu ya, nggak ngerti deh Miss mau kayak mana. Mau terbang Miss Miss, jadinya. Tina udah Oke ya. datang. Miss. Kenapa, sayang? Tina udah Tina datang. datang. Datang kemana dia? Oke, we continue ya. Kita masukkan formulanya ini 1/4 times pi-nya tadi kita pilih 3.14. Oke, how about the radius? Radiusnya berapa tadi, Nak? 22 centimeter square. 22 cm. times Only 22 one time. centimeter. Oke, good job. 2 kali ya, biar paham kalian. Oke, the next. Apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ayo, siapa yang mau bantu Miss? Apa yang harus kita lakukan kalau sudah seperti ini? Nah, jangan takut untuk mencoba. Ayo, can do it. Yes, Raihan, can you repeat? Simplify, Miss. Yes, simplify. Good job. Good job. Oke, good job. Perhatikan. Simplify yang mana dengan yang mana, Nak? 1/4 and 1.4. 4 and? 3.14. 3.4. Ini bisa. Emang ini bisa. Emang bisa. Enggak deh, itu udah paling kecil. Enggak deh. Gini, bisa simplify, tapi nggak harus habis dibagi. For example, Miss kasih lihat pandangannya ya. 4 and 22. Ini kan sama-sama bilangan genap ya. Ini bisa sama-sama habis dibagi 2. 4 divided by 2 equals 2. 22 divided by 2 equals 11. 11. Oke, ini ada 2 lagi. Nah, kita simplify dengan 22. Sama-sama habis dibagi berapa, Nak? 2, Miss. 2 lagi. 2 divided by 2 is 1. 1, 22 divided 11. by... Iya, 11. 11. Oke, setelah itu gimana? Karena di bawahnya sudah 1, you can count above. Kamu hitung yang di atasnya. So, area equal, semuanya cari tahu ya. 3.14, oke, times 11 cm, times 11 cm. Abaikan dulu komanya, nanti belakangan komanya itu. Itu trik dari Miss Ruth, supaya cepat hitungnya. Ayo, come on. 3,456. 54. Can you repeat, Raihan? 3,454. Is it correct? Correct, guys? Ada No. jawaban lain? 37,000. 37. No. 30,709. 13,709. Oke, Saptiani, please answer. Oh, itu ada 11-nya lagi, Miss. Iya, ada 2 kali saya. 379.
Can you repeat? I cannot hear you. 379. 300. 79. 9.94. Point 94. 79. Yes, Miss. Yes, Miss. Point 94. 94. Di belakangnya Point 94. 94, Miss. 94. 94. Oh, berarti udah paham ya. Nah, kalau misalnya oke, untuk teman-teman yang belum tahu ya, abaikan dulu ini. It means 314 dikali 11 dikali 11. Nanti itu hasilnya jadi 37,000, oke, 994. Nah, Miss kok bisa ada desimal? Kok bisa ada desimal? Karena ada di sini desimal tadi 2 digit, kamu hitung dari belakang 1, 2. That's why your friends answer this one. Makanya teman kamu jawab seperti ini ya, Nak. Oke, I hope you understand. Cia, mana sih Cia? Di sini ya dia masih? Cia? Udah keluar, Miss. Already on, Miss. Iya, Miss. Nanti PTC jadi bahan, Vina ada, Miss. Vina. iya, jadi bahan pertimbangan Miss ya. Cantika, Miss mau lihat atap atau langit-langit rumah kamu ya. Cantika, I see you're sailing out at your home, your house. Cantika. Cantika. Your camera please, Cantika. Aduh, nanti Miss remove, kalau nggak ada wajahnya Miss remove aja deh. 5, 4, 3, kalian lihat ya. 2, Cantika. 1, Kayaknya dia Cantika. lagi pergi tuh, Miss. Ngambil minum atau gimana, Miss? Ngambil minum. No, udah dari tadi kayak gitu. Mungkin main sama adiknya dia. Dia Cantika, Miss. Cantika, fokus Cantika, belajar dulu nak. Mana wajahnya? Jangan Udah ke arah balik. laki-laki rumah kamu, Cantika. Kabur dia kayaknya, Miss. Cantika. Miss remove ya. Yes, Miss. Mana wajah kamu? Yes, Miss. Wajah, jangan ya gitu. Make it good your face. Kita belajar loh nanti sekolah. Anggap ini belajar seperti di sekolah ya. Oke, I continue the last one. Yang terakhir ya, perhatikan dan didengarkan. Oke. This one, we will find the area of 3/4. 3/4 berarti in bahasa apa tadi Miss bilang? Tengah dari lingkaran. 3/4. Yes, 3/4 lingkaran sayang. Apa formulanya? 3/4. 3/4 times B Ya, Times 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 radius. Times radius. Oke, next, continue, lanjut ya. Jadi kita masukkan saja. Oke, radiusnya diketahui berapa, Nak? 10 berarti 10. So, the pi, nilai pi-nya sama dengan berapa, Reicha? 3. Oke, 3.14 ya. Thank you. Oke, next. We input the formula. 3/4 times 3.14 times. Oke. This one the radius 10 millimeter. Ini millimeter ya, millimeter. Times 10 millimeter. Harus 2 kali ya, Miss, 10 milimeternya. Iya, itu formulanya loh. Iya, R square kan artinya itu, sayang. Oke, next. Oke, can we simplify? Bisa nggak kita simplify? Seperti cara Miss tadi. Yes, Can we Miss. simplify? Yes? 4 divide 2, 10 divide 4 and 2. 10 Okay, 4 divided by 2, 10 divided by 2 become 5. 5.
And then the 2 become 1. Oke, And then the 2 10 and become 5 10 again. sama-sama bagi 2 become 1 and then this one become 5. Oke, karena di bawahnya sudah 1, you just count 3 times 3.14 times 5 millimeter times 5 millimeter. Oke, coba Miss mau Alexandra yang jawab. Alexandra, what happened? Why do you hold your hair? Ayo dijawab. Abaikan dulu desimalnya. Come on. Ayo, come on. Or Yes, anyone to Miss. help? Please answer. 3 times 3.14. Ini abaikan dulu komanya. Jadi 314. Times 5 times 5. What is the answer? Come on. Cepat. Udah mau habis waktunya. Hey. I know. Okay, somebody please help me. 235. 5.5. Is it correct? 0.5. Yes, Is it Miss. correct? Yes, Miss. Iya, sebenarnya nanti point 50 ya. Sebenarnya nanti point 50. Tapi karena dia di belakang desimal, ini bisa diabaikan. Kalau nol diabaikan aja, Miss. Hah? Kan udah pernah Miss bilang kalau itu dihapus 0. Iya, jadi milimeternya, milimeter apa satuannya, Nak? Millimeter square. Okay, you can screenshot or you can check from the recording. Okay, okay. So now next I will take your attendance. Thank you. That's all ya. Nanti mau kerjakan halaman 85 juga you can do it after Zoom aja. Oh sorry, cannot. Okay, I call the name Adelio here. Yes, Miss. Sandra, come on. Yes, Miss. Okay, Betania udah keluar. Billy. Yes, Miss. Okay, next Cantika. Cantika sudah leave. Okay, next Miss nggak akan. Ada Miss Cantika. Tapi matikan video, Miss. Cantika. Cantika, I skip ya. Delvino. Itu yang Cantika. dihidupkan. Yes, Miss. Delvino, I skip. Donis. Present, Miss. Adeline. Present, Miss. Oke, Febrian. Udah leave. Gracia. Sudah leave. Hieronymus. 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 Miss. What are you doing? Jessica. Jessica. Sudah leave, Miss. Oke, Kaisan not join Kenji. Miss nggak akan absen di apa ya? Di awal lagi. Kak Raihan. Yes, Miss. Thank you, Richa. Yes, Miss. Oke, thank you, Satyani. Yes, Miss. Thank you, Stanley. Yes, Miss. Thank you, Steviandi. Not join Steven. Tina. Okay, thank you. Only 12. Thank you very much, kids. I think that's 12 yang bertahan, Miss. Yeah, thank you very much. See you again on Monday. Bye-bye. Jangan Bye-bye. Tetap muka di tugas. Dadah.